السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عاجلا خبر عاجل. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد, c'est urgent maintenant. Mes frères et sœurs, c'est très important, urgent. Très important, urgent. Pour vous écouter cet message très important, urgent, mes frères et sœurs. Et Inch'Allah Ta'ala, on va traduire en français quand même. On va traduire en français parce que c'est très important et très urgent. On va parler en langue comorienne et on va traduire en langue française. Et en même temps, on va parler en langue arabe. C'est très important, urgence, mes frères et sœurs. Wananyasi watukufu inu darasa ya urgent ya dzuba abaha. Ikau idzubu hasibabu ya ndongo muhimu. Ikau ngawandu wenji wanipara wanjuliza ukangona ndongo za urgent za dzuba. Wakautsahaze ndongo hizo wazihunre kwa tujua wafanyeje. Ibidi nizubise darasa inu urgent wakati unu raha wakati wejavira. Ngawandu vwa watu wanihira wanambia wanantongo wasetaha urgent. Wanantongo za très important za urgent wasezitaha. Wana besoin ya ntongo wasendaruma office wasama papier urgent. Alafu wana wasiwasi, wana taharaki, wana hofu. Wasawa jue wasofanya jeje. Na watu wasatena wanihira. Wana besoin ya uparisa hazi wende wa depose. Alafu wa rejetewa uhazini wardi tena. Wambiwa warejei tena wasenda wa depose ze dossier zao. Alafu wastaha ni wa conseil ni wambie wasofanya jeje ili wapare zentungo zao zizo maana za urgent. Alafu tena wa watu wasa tena wanihira ngawandu tena wanipara wanambi ukana ngona ndongo za urgent za dzuba ngona ndongo muhimu wakahuitaha yendongo yo kwa janambia shangwa itahao urgent endongo hiyo ngiyo muhimu haku waiparise endongo hiyo waitahe urgent waiparise. Alafu wanuzi sauka engwa jofanyaje ili wapariseze ndongo zao hizo nizo ngizo urgent. Aizo yonde mana bukao wakati uno ntinaulata wakati mwinji tionokana shahula shema shijibao ndishomria hala wakati ya lona nzaya. Ça veut dire le bon manger, le bon repas, c'est le repas que tu manges le temps que tu as faim. Et ce bon repas, c'est le repas que tu vas manger le temps que tu as faim. Ça veut dire maintenant, ils ont besoin de nous pour nous aider, pour nous donner comment il faut faire. C'est ça, je vous donnais tout, comment vous avez fait, comment vous avez fait. Si tu as quelque chose urgent ou tu as besoin de quelque chose urgent, comment tu vas faire et comment prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Comme ça, on va prendre exemple, on va faire, Inch'Allah. C'est très important. Très important, c'est ça. Maintenant, on va vous donner, je dis qu'on va traduire en français, on va traduire en comorien, comme ça. إخواني في الله في بعض الإخوة اتصلوا بي ويسألونني عن أمور لها أهمية أن لهم بعض الأمور عاجل يريدون أن يجدوا بعض الأمور فيطلبون النصيحة ماذا أوصيهم وماذا سيفعلون حتى يجدوا هذه الأشياء. فأنا أعطيهم النصائح ليتبعوا بقدوة النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، إذا أراد شيء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل وماذا كان يفعل حتى يجد. فهذا الذي أعطيكم الآن حاليا. Wananyasi watukufu amadena mnamwambiani ngamjwandi saba sasa dakika mwono deja wandwa sawandi so connecte na wija urgent ijivuri za zendongo ili nimwelezeni haukana ngabwako hamba shahula shema maele mtuzino tichiti mtuzina madaba shahula shema sha mwanadamu dishumri ashipari so wakati ya lona nzaya haukashila ndesha ufai yani shahula shema ndesha fai mndu shamukeni shihaba ke shahula shema shaka jofa yabo shoti shema ani ngumkoshambe ngabo pila ujema ngilonda wani ngilihula shakal si holio bokal sina faida yoti jema imbendu njema dio mrepari so katalona nzaya yato wa mruze nzaya yani shende shahula shema yani shahula shema dishumri ya hala wakati mralona nzaya yani wakati ulona bezo ulamba hindu wa parisa ilande ulona faida aizo ye mapesa mema duniani de ya ufai
mapesa ya ufai wakati wakaharuma tabu wakati mndu akaharuma bezwe mapesa ya ufai yalande mapesa mema shati ne mapesa lo bank de shonga wana mapesa menji ya lo bank wakati na maana ukanga u banki shayala ya ufai wakati wakaruma problem wakati wakana bezwe mbabititia wakanyo ya ufai yaonde ya lo na maana yaonde ya ufai yaonde wakana bezwe haku yaonde ya lo na maana haku au kaya ufai wakati wakaharuma tabu aizo yaonde maana vokao wananyasi waritsaha wanipara ukafundi ngasi na ndongo rakauzitsa ha urgent ngabo wanipara tena wendo wafanye examen ya permis wanipara ukafundi ngasi na urgent ngado rafanye permis alafu kartujua erifanye je eu jwambaje hurinika dua zinji za usoma wakati urinika dua za haja za biro urinika dua za jau na hamu na jau pia urinika dua zinji sha rakautsa habufundi urinike fanye jaba sana singa sina besoin haku na zedu warinikangizo zinji fanye nda hivi ili banga sandozo rafanye permis nganzo rafanye permis alafu fanye dua da hivi rifanya hizo mwanzo ni wanike iyo mtume yafanya nga mwanzo ni wambie namna mtume yakaufanya ikahajiliwa ni ndongo za urgent ikamtume sallallahu hajiliwa ni ndongo za urgent mtume yofanyaje ikamtume hajiliwa na ndongo za urgent yonde namna nanzo ni mnikeni abasayinu ili mndu yajipange haina mndu yajipange yajilekezize haina mndu nakepre baino tsiduwande no tsinaka komunikani duwande no tsindiho wala tsinaka komunikani surwande muisome no mtsomelezani ndongo simple sha ngio na maana safi ndongo simple boko haini mwanadamu ya ujoifanya ngamiswiri yo mtsulauza tsambanga miswiri au kamtumende yafanya mtsulauza tsambanga miswiri au kamtumende yazamba aboranzi mtume hazamba abo lazima muislamu yatowe shaka mratsikane hara yatsikane taradudi mratsambe ngulauzo kabatsi ya ulauza mratsambe ngulauzo kabatsi ya ulauza ngawe swiri lazima mrake swiri ngotuyokanga we swiri ukamgungu junika ngawo swiri zila wanza ngojo zikunda ufanye namna mtume yafanya ngamhambia basa aizo inshallah taala satika ulinda wanadaki kambabi ni mwelezeni objectif ya hii urgent ya jizubisa abasainu ukati jubiliwa ni urgent ya khair ya ndongo njema wandu watsahau uelezi wa ndongo za jivuriza na ngo zitsahau ingo jofanyaje yani ngo na ndongo wazitsahau wafanyeje aizo ya wabasa ngamjo mwandisizani zindongo na mimi ngamjo mtraduziani heshi komori ni mtraduzeni heshi Faransa ni mtraduzeni heshi Arabu ili uwandu pia uelewe ça veut dire ruso waeleza fete watu wafahamu waelewe ntongo kausi una ntongo za urgent usizitara utofanya tini basi mtume akofanya jeje mtume sallama akofanya tini mtume sallama akofanya jeje ili apare zentongo zizo yani zentongo zizo yani usaza ntongo zizo utofanya jeje yani urgence sasa ya babasa ngamjonjia basa tikaulinda uwandu wa connect na uwandu wa dunge objektifu ya hei urgent ya dzujubisa abasayinu ili mwanadamu yasomese mndu vantu tsindoka mndu ha somo tsindoka mndu ngeni zohe fubani au mndu ngena ilmu yinji umuhimu mndu yadungezela mtume sallallahu alayhi wasallama yambaukana yazla mtume alayhi salatu wassalamu yambaukana yani khairukum man ta'allama alquran wa 'allama kairi harimwanyi ndiye asome Qur'an yaisomesa tibas mtume alayhi salatu wassalamu ngurelezo harimwa hadithi yakana balighu anni walau aya namnibalighishe besho aya nzima yani haina babi mndu yasoma yaijua yalawana na mtume mndu naisomesa timpaka mndu yajue zinji aizo yonde mana bukao armwe darasa ino an direct ngawandu tawala wauzisa za numero telefoni zangu shaba hans na uranga telefoni ukanga miyarmwa darasa an direct aizo ngabe sa telefoni bala ngabo 07 ngendawo 07 53 14 89 82 ngayendawe numero hiyo chance na urenga telefoni abasaini mananga miharimwa darasa sibahinga mjozima ye telefoni mrati jodoni derange aizo yabonga mjozima ye telefoni mriati juhuja hani derange taino mananga bondo tawanu waparao harimwa ye 07 ngabo tawanu waparao harimwa ye 07 aizo tiba ya 07 53 14 89 82 na ye telefoni ni rumia wabasa ni bitawe darasa inuda ila numero 06 13 76 31 76 shati bloke ye pisi ye numero telefoni ngamrumio e connexion yoda honi yanabonga mrumio ye wifi yoda honi emana ye telefoni kati rumia ye connexion yo begi haku emana wandongwani parao haku alafunge latao ye connexion aboti bloke telefoni ya 06 inu ekatsa timize darasa ndidi tena ni debloke ni bulie na rendeleye haushashi sheleze dakika insha Allah taala ngamwendeleyo nganyipre watukufu
sanganye pre tkanzani juranze comme ça mjiconnecte gagner pre nimnikeni idarasa ya dakika nchashi sina ou dépense c'est pas on va parler c'est pas beaucoup de minutes seulement c'est très urgent message très urgent comment professeur il a fait s'il a besoin de quelque chose comment il fait comment il a été fait il a fait on va comment il fait s'il a besoin de quelque chose urgent et quand gagner pre msanganye tayari bismillah ngani mlindoni quand gagner tayari nimnikeni za habari mtwanza mrate mtwanza mrabe bofuti rate no mtwanza mrarate besho video ngejoba kiyavo wandu wado iwona ntsuta ha mriambe bofunga mitirate no amanzo kanganye pre bismillah nimnikeni ye jojadunge video après ça va ngujongala après shanga manzo ni juk enyenye masama jiconnecte urgent wakati unabanganye pre na ndise au nsandise nimnikeni nimwelezeni Haoufoui, yani, si vous êtes prêts, Inch'Allah, je commence. Yani, comment professeur il a fait et comment vous avez fait, Inch'Allah, si tu as besoin de quelque chose urgent, yani, masalani, watsoja urgent, abasayinu, imruma, wamba ngonzo urenti, abo izubu urgent, yani, imruma, masalani, imruma, wamba ngonzo urenti, abasayinu, alafu kutujo ufanyeje, abasa, bo fundi, nifanyeje mruma, jaba, no hausi ngonzo urenti, bo fundi, fanye mruma, ngurisulu, ya rejo da honi, urgent, mruma, wahauju, ranta, leda, wenza, himala, honroaji, ujuanzo fanye imru marriage yani kujofanyaje emwana hota itojuba yurjaja kwambia bo mzama mrohoda koni nenzango mnarenga nyumbani kamiche mtazunja hamu yani fanyeje bo fundi bo fanye emwana sajukenza yani fanyeje izo ndongo jidubisa ni roho inja harara ufanyeje yani bo fu mjofanye mwana sajuha jaba jana mbekango nzake asa roho bo fundi nifanye mwana rejo da koni yani tusa yani bismillah wandu wenji tawa lambokana deja ngo pre abo alhamdulillah connexion njema connexion ngenda wondro na wandu ambango operate kanzani woneze pre ili ni jue ke connection ngenda wondo ngwadunga o ejo kanga wona besoin ta ile ndongo muhimu ani ngwanzo ubeze hunde hazi mathalani zizubu hudungo hazini ujanzo ubezo ndo one patron ona e patron rejezo hazini bo fom jofanya e patron ngwanzo ndunge hazini na bo nsinamba hazi raji bo fu ngizo yirjaini fane jo hazina mjoka udungo au bo futi parwa emba papia mwanzo ni bo bo fundi papia mathalani hu parwa yirja bo wambelokaya beza urendeje mathalani la kafu wabezo wa coupe edia ho ngono isaizubu yirja gwa masala nenda kafu wa coupe edia ho kwa tukusaidia wazia mbakari na kusaidia yengu tufanyaje bo mwana mshohangu bo mzaza hangu yengu tufanyaje la kafu wa upara ubesha baru kabasi ze ediza ho se deja zisaza nulewa sazizilwa yengu tufanyaze ngo za ujilia yirja saza ujilia gwa zujilia surpreda la feru ho ishangaya yengu tufanyaje ili mungu unikeze la haja zako zile ili zive zereje yani ngono tukwamadiyo yani ngawe harima situation yujubu gwa ngawe harima situation onraba ndisa bofundi bismillah basanga mandiso onraba ngo prêt nandise kavastam maintenant machallah on va commencer ça veut dire on va traduire en comorien dans quelques minutes on va traduire en langue française inchallah taala parce que on peut prendre beaucoup de temps parce que c'est leçon urgent c'est leçon urgent inchallah on va commencer yani awalan النبي صلى الله عليه وسلم انا اعطيكم هذا الشيء الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق يعني أعطيكم شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق والرسول صلى الله عليه وسلم إذا عزبه أمر فزع إلى الصلاة فأنا أعطيكم شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق d'accord فعله في الخندق d'accord يعني je vais vous donner comment le prophète sallam il a fait de quelque chose le temps de Khandaq le temps de Ahzab le temps de Khandaq quand les gens les ennemis sont réunis, pour venir au Médina pour tuer le prophète sallam, pour tuer les sahaba, le compagne du prophète sallam, pour débarrasser l'islam, pour tuer le prophète sallam. Les ennemis sont venus au Médina pour débarrasser le Médina, pour débarrasser le prophète sallam, pour débarrasser tout ça. C'est ça, le prophète sallam, il a fait quelque chose de très important. On a besoin de faire ça. Yani, ça veut dire que la situation c'est très grave. Le prophète sallam, il a arrivé quelque chose urgent et le prophète sallam, il a besoin de quelque chose urgent. Il a besoin de quelque chose, il a besoin d'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a besoin d'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a besoin d'aide et urgence. C'est pas après, mais c'est urgence. Yani, Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati wa hiyo mkodo ya Khandaqi ile lamba wa ghazwatul ahzab wajiri nrongo mtume haka na bezu ya nrongo za urgence zidubu yaboka batsu kaharimu tumado linda emwa hauya linde 2 ans ngeya hundre zindongo zidubu mtume ngeni ya ngena bezu zindongo zihunda ba ani mtume katsulinda nrongo kaya zihunde mwahani ani tsindongo yoka yake ujuma mrado womba ye linda tusuku mgwajo jibu no zinrongo kongo zanzo zijiraba ha direct ngwanzo zijiri kwa ani ngwanzo zijiri yani leo au maudu au insemeni ngwanzo zijiri
chatsi no boko ngojudo omba we ombata we linda ukaheni muhamungu ajujibundu wa ukaheni no zinrongo bokongo zanzwa baha zinrongo kongo zanzwa baha ngo zanzo uziparise lewa uziparise maudu au yesemeni ino yani ngo zitsaho uziparise uliwaza bada haizo yonde namna nimnika woni sabarizo haizo ijiri ni wakati mtume alayhi salatu wasalam harimani khandaq ghazwatul ahzab wanduwa wazingiza omji wa Madina ni makafiri watu wa makafiri maadui wajiprograme wasawa wa mtume wasawa wangamize mtume wasawa mwangamize wasawa angamize mtume wasawa angamize masahaba zintungo za gravu zintungo za très difficile mtume sa ntungo urgent Sintungo kwamba ati usilinda, ati usiomba ulinde mwahani au après 2 ans après. Non, mtungo ustaha faseni. Ustaha semenini, ustaha urgence, ustaha vavu. Alafu mtume sallama, yani hafanyaje na rishilina na mtume yafanya, voyaka na ndongo za urgence, ilia risomese watu, ikagasi na ndongo ya urgence, gari zahawu urgence, rizifanye watu, jenam na mtume sallama yazifanya, iliri hunde zila za hatu watu. Iliri hunde ila bezu ya hatu retahawu. Iliri hunde ila haja ya hatu retahawu. Iliri hunde zila ndongo ikonga sina muhimu ya haraka riziparise buwazazi buwana sho hatu yani haina mundu ulona ndongo ya haraka witao udahoni yani gona ndongo witao haraka harimwa biro ngona ndongo witao harimwa hazi ngona ndongo witao huwana yani hujota haimru maho hanerve ha ukabna mndu mshango ra kutumira ndazibara kura kutumira bo mndu mshango mjoka maana nisa ya yani ngonzo beze umire haraka ubeze umire haraka ulazibara utanzo beze urenge process haraka kutwanza apre yani kutwanza omba we linda après ujo urenge grossesse après udo no shangwanzo urgent direct ndongo zitsawa basa ajilan nonga budu yambo awo ajilan yani après ngombo mungu jo hunde après yani uje mgwaje unikeni wakati anza après ngabo ilambo awo ajilan yani ngombo mungu sha unika basa ziji le nombo ajilan hayo wane kama ngombo mungu mnaba ajilan wa ajilan yani ngabo zila ngotsaho ziji après unantongo tsaziji après menga bozo nduguzila ngotsawa basa yani ketu tsazirenge wakati webira abo zila wakautsaha deja usawude kurajeka zila ndongo sangizo difficile wala zabari aizo yabonga renda za habari mtu mafanyaje na rishilie za habari bandu wasawa talifijo fundi bega za habari beza bismillah on va traduire en français après on va expliquer zinamba basa ngam traduire baba Kifaransa ili batimwambia kama lazima traduire Kifaransa banda boni mwelezeni namna mtume yafanya ça veut dire besho mrunge na ndongo za hazi ukanza ndongo hazi ukanza ndo wabemba hazi pia ngojondo mais frère je dis que comment on va faire? Ça veut dire que c'est très important. Comment on va faire? Si tu as besoin de quelque chose maintenant, tout de suite, yani, tu as besoin de quelque chose. Ou l'ambo kanange na retard, fondi muto fanya mna retard haku. Vanu manake retard mbabi ilo wandu pia wadunge. Bismillah. Ena rendele ba wandu wasate a video. Fondi ngo répète. Ok, bismillah. Avanti na urepete kabasta. Avanti na urepete bo tukufu na rejei wakati kaanza waru pia connect abasa muono wandu wasa wa connect alhamdulillah. Tika ukusudi ni letsembabi, tika ukusudi ni repete mbabi ili mwelewe objectif ya darasa ya basa haraka ili wandu wa connect abasa deja wandu wasa wa connect mtu nako fana tunarishie mtume sallallahu alayhi wa sallama. Ok, on va commencer maintenant, on va commencer mtume sallallahu alayhi wa sallama, on va parler comme après on va traduire français mtume nartimiza shi comme ranze ngari traduire shi faransa mashallah ngartimizio mesata mashallah haya ngartimizio shi komori rifanyia shi faransa mashallah haya mtume sallallahu alayhi wa sallama hafanya raka mbili za haja 7 jours mahala différence. D'accord? Garandisa. Ok, sarandisa watukufu, sarandisa watukufu. Karna mélange shifaransa. Garamba shikomori ritimiz après reje shifaransa reje. Garandisa. Bismillah. Ciao. Atsoma shikomori ritimiz ngereje shifaransa. Karna dorinda. Bismillah. Mtume sallallahu alayhi wasallam yafanyaje mtume alayhi salatu wassalam hafanyaje haswali raka mbili za haja. Ziraka mbili za haja zinu hazifanya 7 jours. Neze 7 jours zinu enamna mtume yakauzifanya hakaudeplace obahanu yahima yakauswali. Mtume kajawa swali bahanu wadzima. Mtume haswali raka mbili za haja. Mtume hado deplace obahanu yakauswali. Hazifanya raka mbili za haja. Kwa kama mtume sallama ikajirwani ndongo idha hazabahu amr. Ikajirwani ndongo za yurja faza ila swali. Yobeza njar mwe swala. Yobeza fanya raka mbili za swala. Yobeza haswali raka mbili mtume sallam. Alafu zinu za ja yurja. Zinu za ja haina ndongo mtume za haja ito swali raka mbili basi za haja ito swali raka mbili. Shazinu zija yurja mtume kauzita ho wakati direct ketutsa après ketutsa haya ombe kado linda après shazinu ngebido zijiraba ha direct
mtume afanyaje aswali raka mbili 7 jours successifs 7 jours successifs yani mtume afanyaje mtume aswali raka mbili 7 jours successifs tous les jours de raka alafu mtume kaja kuswali place nzima hado de place wa hanu yahima na himi bana swali raka mbili a déplacer mba aswali de shando bandani de shongo swali ho salo cha ngo déplace yani mswala ukazaba mswali raka mbili leo maud ngo déplacer mswala ukaze mbaba ni bwana jita uswali zedo raka mbili u déplace après demain ngo déplacer mba tito mswala ukaze bana bwana uswali yani ufanye namna mtume afanye mtume sallama haswali raka mbili za haja 7 jours hado déplacer au hanu yako swali a déplacer swali raka mbili ba yaka uzi swali je mkemaki na mjumnikana basi hata fijo mtumaze swali je kama kendi ba mjumnikana basi mtele fijo yani haswali raka mbili ba ha déplacer inswabili tena aswali raka mbili haja ba ha déplacer swali raka mbili haja sana hauka deja umjwa Madina wasawa zingiziwa imakafiri waja ngwanzo wa mtume imadui wasawa ndiso jipanga ni musawu juo kabaha ngawe na madui wasawa ndiso fanye masahiri ngwanzo hangamizi ibidu fanye uweze ujitapili wasawu juo ka arwala wandu wasawa juo wandi sonjarmo wagange no fanyala masahiri bisango ubeze ufanye zera kambili ubeze ujiprotege ubeze uji urendeje yani ngwanzo ubeze uji protege ngwanzo ubeze uji rendeje ngonhau bismillah alafu izera kambili zinu mtumazi fanya masihu au mtana na mkema kini batama mju na mkema kini mwenze ficho mwenze ficho mkema kini ya mtume salama afanya zera kambili zinu masihu mtana na mkema kini bataba mju kwa mwelezani na mtume afanya ba na mkema kini bani mwelezoni namna zi déplacement mtume afanya hado changer ze place après ni mwelezani wakati mtume afanya zera kambili ya zifanyaje masihu au mtana mwenze ficho watukufu mwenze ficho yani haraka kina baraka yani waswahili amba haraka haina baraka bana haraka haina baraka bana haraka haina baraka bana watu mnidunga wale mwenze ficho banga watu tuzikomanteni nganyina ficho wanina ficho bosi kwa fuweza na mwenze ficho ni mwelezeni taratibu ili mwelewe mratu jofanya nayi lazima mreleziwa mratu jofanya nayi ni mwelezeni ndo na rejula raka mwenze ficho aizo mtume sallallahu alayhi wasallam aniye yaone maadui wasawazingiza umji wa Madina mtume haonoka wajua ulwa wafe imakafiri ngo wenji imasahaba ngo mabititi masahaba bo no mabititi imasahaba ngo mabititi yabo baha ngo joko jo ulwa wafe yabo dini nge joanga miziwo mtume yafe masahaba wafe alafu mtume ngwanzo duwa bokonge dujibula ba direct mtume ngwanzo ngo bokonge dujira ba direct mtume ngwanzo ngo bokonge dujira ba saba no direct ketino ngo bokonge domba prado linda da basa aizo mtume sallama afanyaje haswali zirakazino harima plus difference alafu ze plus mtume akaswali zikaziwa Madina ya misihiri yani nga mahala Madina nga mahala bokwangwa 7 masajid sheleka bushabufu yuzo zifungula da shia ekakwende Madina nga place yambwa 7 masajid misihiri mfukare ilo bahano wazima misihiri mfukare iyo wana misihiri ngo mititi umsihiro mhulo yabo do bahano mtume yake maswafi obahano mtume sallama yake maswafi obo hambwa hindini obo hambwa masjidul fath yani fatul fath obando mahala enkodo yinu yakawano lwazabaham aya do mahala enkodo yinu yakawano o mahala ye enkodo yinu yakawano ani wananyasi nga mono wasawadungu wananyasi ze Ortega mashallah mono tawe yabo wasawadungu ze darasa ngara shukuria wananyasi Ortega yabo ze formation ga zenda ndo mashallah wananyasi wa he rezo sosiongo yabo ngadunga wa mashababi mashallah rijibiwa ndo mashababi ndo wakhair su hanza mashababi mada wao heze habari ze formation mashallah na rendele msjola wakati hizo obahano yabo hamba 7 masajid 7 masajid yani fadil misihiri mfukare yani iloba hano wazima imisiri mfukare yo kamrende Madina yani ngoto Paris yambwa 7 masajid we place yambwa 7 masajid misiri mfukare iloba hano wazima alafu ngabo msiri wambo Abubakar msiri wambo kana Abubakar ngabo msiri wambo Masjid Ali ngabo masjid wambo Masjid Salman yani uno msiri wambo Salman al-Farisi uno masjid yamba masjid Abubakar Siddiq uno hamba masjid Salman al-Farisi uno hamba masjid Fatima uno hamba misiri ngo wazima Madina ndio hano wazima izo place za misiri mititi yani misiri yakofanywa mititi jam alafu maana misiri zonde ze place mtume hima do swali alafu mtume akaswali yatimizi ya masahaba wao wende warengo bahano yabo wakansi wakajumu ombaze dua Abubakar Siddiq harenge place nzima ahimi yabo bahado ombaze dua mtume yaswali place ila hendarenge place ila kansi abantu balaba paro Masjid Abubakar Siddiq haya mtume arda swali rakambili place ya satena ya place ya satena mtume yaswali zira kambili tena usiku wabili tena bahi Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu hendarenge place ila bala hakansi baha akajumu ombaze dua ya place ila iparo Masjid Ali ibn Abi Talib Masjid Ali ibn Abi Talib yesuku yararu tena mtume
salama ha déplacer banu wazima yo place nzima shamtuma ka udo déplacer kangu swali banjao haremewana pa wane wara aswali bala jao harepewana pa watano mfuka aswali bala jao leo sabara mtume ngure muona pa pa mutubila ata aswali banjao ha déplacer bantan aswali banjao hareje ngone banjao aswali banjao hatsengela uswali banjao aswali ban banu wazima utujoshanga utsabofu ya mtu kushinda ni do déplacer nenda mala huli no it's mala huli dabana babulio dabana wala masana do salo hawari mwe chambre masana do salo au ngawari mwe chambre ani ngotujwe place la uli u déplacer umswala ani wakazeba banjao uswali zara kambili u déplacer babititi tena enswabili ubala wakazu umswala u déplacer ban bandaji uswali aya enswara u déplacer babititi uswali tena u déplacer tena uswali tena yani mtume salama ufanya 7 jours tumazifanya 7 jours ya 7e jour ça finit zendongozo huja direct zendongozo to divorce 7e jour ka utimizi zila utsaha umgozo jonika yongo fanya jongo swali sama ngoto nika 7 jours mtumazifanya 7 jours ngoto nikiwa utsitesha kwa Mungu kama kini utie nia ujue kwa Mungu yekarejeze mtume wake Mwenyezi Mungu yujibwe shombesha hizo abasa tumelezani enamna mtume ya swali ze place ukana nganzao ye numero 1 arimwaze sura bili zinu mrazifanya 7 jours ngozifanya 7 jours ntsihu 7 mtumazifanya ntsihu mfukara na abo mtumajo jua ya some usukuzima zijibula direct na mtumafanya mfukara abakanzari someza si wanadamu mtumajo jua yafanye usiku zima basi mashallah yani mtume sallallahu alayhi wasallam yafanye usiku zima hayafanye usiku zima ya swali za raka mbili hizo usiku zima yani shahajua afanya usiku mfukara yani hajafanya usiku mfukara aizo masala ni mwananyasi Ortega bolo ya masala ni Ortega udunga rumwe darasabo kangwa nzo urengo hari mwa hazi obiro masala ni nzo unome wa ministre wa formation ngo jofanye za raka mbili hizo yani 7 jours yani Ortega masala bo toloma matangazo nzo profitia masala ufanye za raka mbili yes kali upare unomewa masala ni ministre des informations on sababu ministre des informations ani bezo fanye 7 jours ngo nomewa ministre des informations inshallah no wananyasi ngonzo rengo hazi ni masala ni wananyasi mlo ya bwana sho hatu ngonzo rengo mahala fulani ngona hazi fulani witsahawa ngawe na biro wanzo wende ngawe na permis wanzo i Paris ngawe na yani haina ndongo bismillah mrabeza fanye 2 raka 7 jours zadungana 7 jours usidungane ze 7 jours aizo msati mwelezani haufubi ya bontu tsahani ni mtabisheni au kunsani mtabisheni bismillah ya basa mtume hazi swaliji msamwelewa enukutwa mwandu kamtume haswali 7 jours hado déplacer ze places zakaya hado déplacer ze places 1 2 3 4 mtume sallallahu alayhi wasallam hado déplacer ze places yakaya hado place hado déplacer ze places aka 1 2 3 4 hazifanya 7 jours usukunu afanya banu maudu afanya bala aizo ye places hizo zo hamba masajidu 7 masajid de misigiri mfukare mam aizo banda bonjo optimizi wakati sheleze dakika basanga zondo za hisa ngasimasiu hakunga simasiu mtume hazi swalije mtume akauzi swali za raka mbili emasihu mtume salama akauzi swali emasihu mtume haswali za raka mbili zin umasihu mtume hazi swalije ishia mtume hazi swali za raka mbili zin umasihu mtume akauzi swali umasihu tudobo mtana mtume akauzi swali umasihu yani ikamtuma sa swali ila insha ikandu sawa swali ila insha umasihu mraso swali ila insha abonga wen libre ranzigo ila insha tabotasi hii ni turenga wakati abo swali za raka mbili hizo ngodo uzi swali ngeulale ngodo jua ulale ujuka uzi swali wende uju eka uonoka uwedo swali masalan hudo wonoka uwedo anza ulale usiuke ujuke ngojorate ngojobolewa usiuke yabo swali la insha sozi swali za raka mbili hizo so swali za raka mbili hizo swali za raka mbili hizo hensile fijo mruna hensile fijo utasabata hensile fijo nimweleze na taratibu hensile fijo ikausa swali ila insha ngoto swali raka mbili za taratibu ngozo swalije yodio njoka weleza bahantimize darasa ndio njoka lengo swalije sha ngwa swalio za raka mbili masifu tudobotasi raka mbili za haja eni wakati ndo swali ketina wakati rekando botasi kabatabu rekado mtsana kabatabu shazi raka mbili zinumfukare zinzidunga na zintumfukare zinulona ndongozulo urgent ngozifanye soir ça veut dire je dis que professeur Lama cette raka il a fait le soir les 2 raka il a fait le soir. Il a fait le soir, ça fait la nuit, ça veut dire on va dire la nuit, après le insha. Et tu vas faire 2 raka'a 7 jours successifs. Si tu as besoin de quelque chose urgent, exemple, tu as besoin de quelqu'un pour te marier. Yani ngona mwanamume umtsaho yaje ulole katsukiri ngowanzo zendongo zile yabeze yajitekeleze yaje umtsahe yani mrume wala kubali yabeze yajitekeleze yani mrume wala jitekeleze hano yaje tsahe ndola ngofanye ze 2 raka zino zidungane bo masifu leo ngo swali raka mbili maudu uswali raka mbili ushauri raka mbili tumfukari zadungane dinano mtume sallam yazifanye aizo mtume sallam akauzi swali bo masifu ça veut dire il a fait la prière de la nuit il a fait la nuit ça veut dire comment on va dire le nia c'est haja c'est souhait.
c'est pas la prière de la nuit. Non, non, non. Le nia, c'est pas la prière de la nuit. Non, non. C'est la prière de souhait. Mais tu vas faire la nuit. Yani mtu nia hindi ni bofundi. Ngarjo te nia je. Ye nia, kunaka utia nia ukango swala masihu. Non, 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 non. Utitie nia ukaringo swala masihu. Non, non. Inu nia ya rakambili za haja. Ye nia ngototia yani uswali rak'atay al-haja. Bas, uswali rak'atay al-haja. Hawambe shi komori. Ou tu dis en comorien, gamswali rakambili za haja. Bas. Ou tu vas dire en français, je fais 2 raka de souhait. Allahu Akbar. C'est ça. Yani, awombe kiswahili mtaswali rakambili za haja. Bas, yemnia ndiyo Allahu Akbar. Ngototieni ukanga mswali rakambili za haja. Allahu Akbar. Ikangonzo yambe shiarabu horohoni. Ngonzo yambe horohoni shiarabu. Uswali rakati la haja. Fi qalbik. Khalas. Yonde niya wasara mbokana selenia sasa mwambiane niya we niya sasa mesitimwelezani nga watala uzisawe niya hindi sasa eleza basa niya tuyo sasa eleza uka ngototia ye niya horohon uka je fais de raka'a de souhait au wambe nsifanya rakambili za haja nsiswali rakambili za haja Allahu Akbar au wambe usalli rak'atayn al-haja Allahu Akbar c'est fini usalli rak'atayn al-haja Allahu Akbar ou tu dis ngamfanyo rakambili za haja Allahu Akbar horohon utorohon utenia ufanye ze 2 raka d'accord sare le wazabar sare le wenia ya bor sare le wa yenia c'est l'intention ça veut dire le nia c'est intention ça veut dire machallah le nia c'est intention machallah le nia c'est intention alhamdulillah l'intention ngotio horohon l'intention de la nia utia horohoni ukanga mswali rakambili za haja alafu ekausa utenia za rakambili za haja alafu ngo swali zara kambili zile embu kujozi swali jebo fundi zara kambili za jazino ye premier raka ngo somo fatiha ngo somo alhamdu ikausa usomo ye alhamdu ye raka ya mwando ye raka ya pili ngo josoma ye sura wanzao sha ikango joshinda ye raka ya mwando ikango joshinda ye raka ya mwando ikausa usomo fatiha ngusoma ye ayatul kursi ikango joshinda zemtumfuka rezino ikango joshinda ikahu hifadhi ayatul kursi uhifadhi par cœur kango doshinda yeraka ya mwando mrusome ayatul kursi kango doshinda ikakuna ushinda usome ayatul kursi kabastabu tosoma yesura ujojua soma kulala hadu kulubifana ile sura ujoshinda shekango doshinda ikango doshinda usome ayatul kursi mrisoma raka ya mwando que usome fatiha d'accord ça veut dire je dis le premier raka si tu as la possibilité pour lire le ayatul kursi, le verset du ayatul kursi, lire le verset. Si tu sais. Si tu sais pas de problème. Tu lis le verset que tu sais. Tu lis le surah que tu sais. Le verset que tu sais. Mais si tu sais, si tu connais le ayatul kursi, après le surah al-Fatiha, après le surah al-Fatiha, tu lis le ayatul kursi. Si tu connais l'Ayatul Kursi. Si tu connais pas de problème, tu lis le Samuel Wazabari. Et que aussi joue l'Ayatul Kursi. Et que aussi somo ye aya. Usomo fati armwe raka ya handaile. Usomo raka handaile. Aussi joue l'Ayatul Kursi. Aussi soma. Il y a l'Ayatul Kursi. Aussi soma. Banda ke suratul Fatiha. Aussi soma l'Ayatul Kursi. Que aussi joue vav. Et que aussi joue l'Ayatul Kursi. Kavas problème. Usome sura inraji. Aussi soma et sura inraji. Ou joua ou usome. Kavas tabu. Usome sura ou joua joua. Batinamba tabu. Itsoka yonti. D'accord? Bismillah. Et raka yabili. Et deuxième raka, d'accord? Et deuxième raka, et raka yabili, ngojo soma, et des raka yabili, ngojo soma ye fatiha. Et quand ça somo ye fatiha, ngojo soma qul huwa Allahu ahad. Et raka yabili, ngojo soma qul huwa Allahu ahad. Et raka yabili, ngojo soma qul huwa Allahu ahad. D'accord? Et quand tu joko lahad, sommet sur le joko, le binas, il sur le joko jou. Sha, et quand ngojo shinda, et quand ngojo shinda, et quand ngojo shinda, et raka yamandu, ou sommet fatiha, sommet atul kursi. Et rakaya vili et que vous sommes fatiha ya alhamdulillah rabbil alamin huitimis usome qul huwallahu ahad zabarindi akutwambia bamtume wonde de ujuo swambia bamtume de ujuo mtume havi swali mtuma swali abudi mnahambia kangu joshinda zifanye kakuna ushinda kabastabu so soma ziraka ujoshinda kuna ushinda so soma sura ujoshinda d'accord bismillah narendele et kangu zisomo hosijidani ngojofanyaje orukuni ngojofanyaje kama kindi katotimiza ba. Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. On va terminer dans 5 minutes. D'accord? Dans 5 minutes.